अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम पांचवा कलमा सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार। पंजम, पांचवा या फिफ्थ, जो भी आपको मुनासिब लगता है, जो भी आपके लिए इजी हो। फिफ्थ कलमा इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार मीनिंग तौबा करना। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली, रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु, ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन, عمدا أو خطأ سرا أو علانية، سرا أو علانية وأتوب إليه، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت، إنك أنت علام الغيوب، علام الغيوب وستار العيوب، وستار العيوب وغفار الذنوب، وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العلي العظيم، علي العظيم۔ अब एक दफा फिर से इसको पढ़ते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار
غفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العली العظीम। अब एक मर्तबा से मैं इसको रीड करता हूँ और आप इसको सुनिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिन الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है खूबसूरत आवाज़ में अच्छी तजवीद के साथ कलमा पढ़ने की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई होगी। इसी तरह से आप खूब अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 6th कलमा सीखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।